আমার হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি মন বান্ধিবি কেমনে আমার চোখ বান্ধিবি মুখ বান্ধিবি পরাণ বান্ধিবি কেমনে আমার হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি মন বান্ধিবি কেমনে আমার চোখ বান্ধিবি মুখ বান্ধিবি পরাণ বান্ধিবি কেমনে স্টেথোস্কোপের গাটা ঠান্ডা, ভাঙা চশমাটা চুপ, হাসি মুখে মেয়েটা ফটোর ফ্রেমে, সামনে জ্বলন্ত ধূপ। ডাক্তারিতে চান্স পাওয়ার খবরে হয়তো সেদিন মেয়েটার বাড়ি জুড়ে ছিল হইচই। রান্নাঘর থেকে খুন্তি হাতে দৌড়ে বেরিয়েছিল মা, চিৎকার করে বলেছিল, ওগো সুখবর আছে, পাড়া প্রতিবেশী সব গেলে কই? ওগো মেজে বৌদি শুনছো, মেয়ে তো ডাক্তারিতে চান্স পেল। এই রুনুর মা, আরে বাবা আমার মেয়ের খবর তোমাদের কি কানে গেল? মেয়ে আমার আরজি করে ডাক্তার হতে চললো। জানো বৌদি, মনে হয় গত জন্মের পুণ্য হয়তো এবার সত্যি হয়ে ফললো। আত্মীয় স্বজন হেসে উত্তর দিয়েছিল, ব্যাস আর চিন্তা কি বৌদি, তোমার মেয়ে তো আমাদেরও মেয়ে, অসুখ বিসুখ মানে এবার এ বাড়িতেই ডাক্তার। মা বলেছিল, আরে কি যে সব বলো বৌদি, এসব না তোমাদের বাড়াবাড়ির আবদার। শোনো বৌদি, আমার মেয়ে না দেশের সব খবর জানে, কত গরিব মানুষ চিকিৎসা পায় না। আরে বাবা তাদেরই তো বাঁচাতে হবে প্রাণে। ঠাম্মা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ তোরা আমাকে একটু কথা বলতে দিবিনি? তাহলে গলায় স্টেথোস্কোপ ঝোলার পর আমাদের চিনতে পারবে তো আমাদের এই ছোট্ট ডাক্তার নেই? সেই স্টেথোস্কোপের গাটা ঠান্ডা, ভাঙা চশমাটা চুপ, হাসি মুখে মেয়েটা আজ ফটোর ফ্রেমে, সামনে জ্বলন্ত ধূপ। টানা 36 ঘন্টার ডিউটি দিয়ে মুমূর্ষ রোগীর সেবা করে বন্ধুদের সাথে খাবার খেয়ে গলার স্টেথোস্কোপটা খুলে মেয়েটা ঢুকেছিল সেমিনার ঘরে। ভেবেছিল দু চোখ বুঝে একটু জিরিয়ে নি। সেই যে দু চোখ বন্ধ হয়েছিল, সে দু চোখ আর খুলেনি। সেমিনার রুমে যে ক্লান্ত ডাক্তার ঢুকেছিল, সকালে সে বেরিয়েছিল ক্ষত বিক্ষত বডি হয়ে। আর স্টেথোস্কোপের গাটা ঠান্ডা, ভাঙা চশমাটা চুপ, হাসি মুখে মেয়েটা ফটোর ফ্রেমে, সামনে জ্বলন্ত ধূপ। Zina zina zina
जाएगी। धर्म के झगड़े करते करते भारत माँ लुट जाएगी। आज मेरी आसिफा लुट गई, कल तेरी बड़ी लुट जाएगी। इंसाफ करो हर नारी का, सर कलम हो बलात्कारी का। इंसाफ करो हर नारी का, सर कलम हो बलात्कारी का। धर्म के झगड़े करते करते भारत माँ लुट जाएगी। आज मेरी आसिफा लुट गई, कल तेरी बड़ी लुट जाएगी। अब घर से निकला बाहर हैवान हिंद पर भारी है, हैवान हिंद पर भारी है। अब घर से निकला बाहर हैवान हिंद पर भारी है। जिसकी पूजा की सदियों से क्यों डर में वो नारी है, क्यों डर में वो नारी है, क्यों डर में वो नारी है। कसम तुझे तेरे अल्लाह राम गुरु नानक ईसा महान की। धर्म को लड़ना लड़ते रहेंगे, बात यहाँ इंसान की। कसम तुझे तेरे अल्लाह राम गुरु नानक ईसा महान की। धर्म को लड़ना लड़ते रहेंगे, बात यहाँ इंसान की। बेटा कहाँ हो तुम? अभी तक घर नहीं आए थे? ना पापा मैं लौट के आऊं तेरे इस जहान में। दुनिया सारी घूर के देखे, पग पग पर हैवान है। तू फिक्र न कर, तेरा साथ करे, तेरी राह में जान लुटा देंगे। कैंडल नहीं मिलाया रस्सी, फांसी पे लटका देंगे। कैंडल नहीं मिलाया रस्सी, फांसी पे लटका देंगे। फांसी पे लटका देंगे, फांसी पे लटका देंगे। कसम है बाइबल गुरु ग्रंथ और गीता और कुरान की। धर्म लड़ाई ना है, बात है नारी के सम्मान की। कसम है बाइबल गुरु ग्रंथ और गीता और कुरान की। धर्म लड़ाई ना है, बात है नारी के सम्मान की। धर्म लड़ाई ना है, बात है नारी के सम्मान की। धर्म लड़ाई ना है, बात है नारी के सम्मान की। जेब में हमरी 2 रुपया, दुनिया को रखे ठेके में भैया। सुख दुख को
মন